नमस्कार। सर्वप्रथमे कांति क्षेत्र को अशेष अशेष धन्यवाद। आमर वास्तुशास्त्र उपरे प्रति मासरे गोटे अध्याय तांको चैनल रे देखिबे बोली से आग्रह प्रकाश कले एवं तांको मध्ये भी अशेष अशेष धन्यवाद। किंतु कांति क्षेत्र बहुत दिन पर्यंत किछि मास पर्यंत जगदीश भाई बंद कर देथिले एवं दिने से मो सहित हठात डिस्कशन कले मीडिया बाबद रे केंती मो तांकर निज मीडिया चैनल को आकु केंती बढ़ेबे सक्सेस करिपे से विषय रे मते पचाले। सर्वप्रथम मु तांको डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ मागिथिली एवं डेट ऑफ बर्थ एनालाइज कला परे से 3-4टा चैनल तांकर ओपन करथिले से ओपन करथिले किंतु मु देखिली क्रांति क्षेत्र अंक ज्योतिष फॉर्मूला की यूज करके देखिली क्रांति क्षेत्र तांको बहुत सूट करसी एवं मु कहली क्रांति क्षेत्र को आपण आगु नियंतु ए चैनल को आगु नियंतु। तांको गोटे कलर कॉम्बिनेशन क्रांति क्षेत्र गोटे कलर कॉम्बिनेशन तांको कहिदेली से संगे संगे एडिट करिक मते पठेले एवं देखिली ठीक ठाक अछि किंतु मझिरे से टिके तांकर क्रांति हर्षई रे गोटे जो कलर आमे जो कलर डिसीजन अंक ज्योतिष फॉर्मूला को यूज करके जो कलर दिया हिला ताको टिके नेगेटिव कलर से दे देथिले एवं ताकर जो मोनेटाइज हवा थिला चैनल टे मोनेटाइज हवा थिला से किछि से बंद हे गला। तापर मते से गोटे दिन डिस्कशन कला को कहले जे एंते एंती कथा तापर मु तांको कहली जे तोड़े जे नाइ तुमे ए कलर आपन को ए कलर टाको एंती चेंज कर दियंतु से संगे संग चेंज कर देले एवं तांकर चेंज कला परे तांकर व्यूअर्स मध्ये भी व्यूअर्स एवं फॉलोअर्स मध्ये भी बहुत मात्रा रे बढ़ी छि एवं गोटे गोटे न्यूज जो भली भाव रे व्यूअर्स तांकर आसुछि जदि देखिया गले ओरे बड़ बड़ मीडिया चैनल माने कर मध्ये भी सोशल मीडिया रे सेतकी व्यूअर्स रहु नाही तो तांको गोटे विश्वास ला एवं से आग्रह प्रकाश कले जे वास्तु उपरे अंक ज्योतिष वास्तु ज्योतिष उपरे आमे प्रति मास रे गोटे गोटे एपिसोड करिवो बोली। प्रथमे जेतोले जोडे क्लाइंट आसंती आमे वास्तुकला को जिनस को आमे देखिताऊ साधारणतः जे नुआ घर तैयारी करथाए किंबा जार पुराना घर थाए किछि मेडिकल इश्यू हो कि किछि फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो कि हेल्थ प्रॉब्लम हो ए भली क्षेत्र रे वास्तु पई हमकु हम पाखो हमकु कांटेक्ट करथांती एवं वास्तु करबा को जाइथाऊ। साधारणतः गोटे घर वास्तु करिया को हेले पाखापाखि 3 ରୁ 4 घंटा समय लगी था। विभिन्न प्रकार तार स्टेप अच्छी स्टेप बाय स्टेप हमको जोहाकू पड़ता है। सर्वप्रथम आमे 3टा वे रे 3टा तार स्टेप रे आमे वास्तु करा हिता है। गोटे हला फास्ट हला डेट ऑफ बर्थ को नहीं करी अंक ज्योतिष माध्यम रे डेट ऑफ बर्थ रो एनालाइज तापरे घर रो वास्तु एवं तृतीय होला ज्योतिष ये फॉर्मूला को नहीं करी आमे स्टेप बाय स्टेप आमे वास्तु करथाऊ। वास्तुशास्त्र कहले साधारणतः बुझा जाए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4टा दिग एवं 4टा कोण कोणा को कोण देखिक प्राय वास्तु साधारणतः कहा जाए किंतु प्रकृति रे जदि देखिया गले ताहा नुहे वास्तु वास्तु अथर्ववेद रो आछि एवं वास्तुर 6टी शास्त्र अच्छी 6टी शास्त्र रु साधारणतः प्राय वास्तुशास्त्र माने विश्वकर्मा प्रकाश को व्यवहार करती पढ़ाई पढ़ी व्यवहार करती किंतु बहुत गुड़ा टेक्निकल जिनस अच्छी जंतु आम सैटेलाइट रु इमेज करा हुए तार घर डिग्री बाहर कराई सैटेलाइट रु इमेज नहीं करी स्टेप बाय स्टेप बहुत गुड़ा तार केंती डिग्री निहाबो कंपास माध्यम रे सैटेलाइट रु ग्राफ पके करी तार बहुत गुड़ा स्टेप बाय स्टेप अच्छी तन्मध्यरु प्रायतः विश्वकर्मा प्रकाश को बहुत जन बहुत वास्तुसेन व्यवहार करतांती। वास्तु कहले साधारणतः 4 प्रकार भूमि प्रसाद बा देवालय, जानवाहन,
ଯାନବାହନ ଏବଂ ଅଫିସ ଯୋଉଟା ଶୟନ କକ୍ଷ ହେଲା ଅଫିସ ହେଲା ଏଗୁଡାକ ଆକୁ ନେଇକରି ବାସ୍ତୁ କରାଯାଇଥାଏ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଭୂମି ହଉଛି ପ୍ରମୁଖ, ଜାଗା ହଉଛି ପ୍ରମୁଖ। ଯେତେବେଳେ ବି ନୂଆ ଘର ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନେ ତିଆରି କରିବେ, ଯଦି ଜାଗାରେ କୌଣସି ନୂଆ ଜାଗାରେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଆପଣ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି, ନୂଆ ଜାଗାରେ ଘର ତିଆରି କରିବା ଆଗରୁ କ'ଣ କରିବେ? ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷା ପାଣିର ଯୋଉ ଆଉଟଲେଟ୍ ତାକୁ ଦେଖିବେ ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ବର୍ଷା ପାଣିର ଆଉଟଲେଟ୍ ରହିବାର ଅଛି। ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଯୋଉ ଜାଗା ଓନରର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥକୁ ଦେଖିକରି ଏନାଲାଇଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ଅଛି ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିକରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେଖିକରି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜାତିକୁ ନେଇକରି କାହା ପାଇଁ ପୂର୍ବ କାହା ପାଇଁ ଉତ୍ତର ସିଏ ବହିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବହିରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନୂଆ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତିଆରି କରିବେ ସେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ହଳରେ ତଷି ଦେବେ, ମାଟିକୁ ତଷି ଦେବେ, ପଞ୍ଚଶସ୍ୟକୁ ଆପଣ ତାକୁ ବୁଣି ଦେବେ ଏବଂ ସିଏ ଟିକେ ଗଜା ହେଇଗଲା ପରେ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇ ଟିକେ ଗାଈ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ସାଇଜ ହେଇଗଲା ପରେ ଗାଈ ଛୋଟ ବାଛୁରୀକୁ ଆପଣ ସେଠି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଗାଈ ଛୋଟ ବାଛୁରୀ ଯେତିକି ସେ ଜାଗାରେ ସେ ତାର ଚରିବ ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ଗାଈର ଗୋବର, ଗାଈର ମୂତ୍ର ବା ବାଛୁରୀର ଯୋଉ ଯେତିକି ସେ ଘାସକୁ ଯେତିକି ଖାଇବ ସେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଜାଗାଟି ଶୁଦ୍ଧ ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ହଉଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ଖାଲ ଗୋଟେ କରିଦେବେ, 1 ଫୁଟ ବାଇ 1 ଫୁଟ ବାଇ 1 ଫୁଟ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଖାଲ କରିଦେବେ। ପାଣିରେ କିଛି ହଳଦୀ ମିଶିକରି ପାଣିକୁ ଢାଳିଦେବେ। ପାଣି ଯଦି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ଯଦି ବୁଲୁଛି ତାହେଲେ ଜାଗାଟି ଆପଣ ଘର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପାଣି ଯଦି ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ଯଦି ବୁଲୁଛି ତାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଯଦି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ଯଦି ବୁଲୁଛି ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛି ଜାଗା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ। ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଉ ପଶ୍ଚିମ, ସାଧାରଣତଃ ଦକ୍ଷିଣ ସେଇ ଜାଗାର ଦକ୍ଷିଣ ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଉଚ୍ଚା ହେଇକରି ରହିବ, ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ନିଚା ହେଇକରି ରହିବ। ଜାଗାର ସିଲେକ୍ସନ କଲା ପରେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମାଣ କରିବେ, ଘରର ଯୋଉ ଜାଗାର ଓନର କିମ୍ବା ଘରର ମୁଖିଆଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥକୁ ଦେଖିକରି ସେଇ ହିସାବରେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସଟା ସେଇ ହିସାବରେ ବାହାରିଥାଏ, ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର କୋଉ ଦିଗକୁ ବାହାରିବ। ତାପରେ କମ୍ପାସ ପକେଇକରି ଗ୍ରାଫ ପେପର ଦେଖିକରି ଚକ୍ର ୟୁଜ କରିକି ଆମେ କୋଉ ରୁମ୍ କୋଉଠି ବାହାରିବ ସେ ଅଟୋମେଟିକଲି ସେ ଆସିଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାଖରେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଡିଜାଇନ ଫାଇନାଲ କରିକରି ଘର ତିଆରି କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେବାଳୟରେ ଯଦି କଥା କହିବା ତାହେଲେ ଦେଖିଥିବେ ଅନେକ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି କଥା କହିବେ ପୁରୀ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ଇଏ ପୁରା ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପ୍ରକାଶ ବହି ଯୋଉ ଆମେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ପଢିଥାଉ, ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପ୍ରକାଶ ଅନୁଯାୟୀ ପୁରୀ ଆଉ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପୁରା ଏକୁରେସି ବାସ୍ତୁ ହିସାବରେ ଅଛି। ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ବିଦେଶୀ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ଆଉ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଭଳିଆ କିଛି ଘଟଣା ଘଟି ନାହିଁ। ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ବାସ୍ତୁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଏକୁରେସି ବାସ୍ତୁ ଥିବା କାରଣରୁ ଦେଖିଥିବେ ପୁରୀର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ସମୁଦ୍ର ଅଛି, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ବି ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଅଛି। ତ ଯଦି ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବି ଯଦି ଦେଖିବେ ବୋଲେ ପୁରା ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବି ପୁରୀ ଆଉ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବି ପୁରା ବାସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଅଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ଯାନବାହନର ଗୋଟେ ବାସ୍ତୁ। ଯାନବାହନର ସାଧାରଣତଃ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଯଦି ଅଧିକା ଯେତିକି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଗାଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଆନାଲାଇଜ କରିବେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବ୍ଲୁ କଲର ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଆମେ ଅଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଷରେ ଯାନବାହନ ଯୋଉମାନେ ଆମର କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବି ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ପରଚେଜ କରନ୍ତି ସେମାନେ ନମ୍ବର ମାଗନ୍ତି ଏବଂ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ବି ଆମେ
चॉइस नंबर जो नंबरटा सुट करिवो से नंबर मध्य भी देई थाउ एवं गाड़ीर कलर मध्य भी देई थाउ गाड़ीर इंटेरियर मध्य भी का सहित को कलर सहित इंटेरियर को कलर मैच करिवो ताकू मध्य भी अंक ज्योतिष हिसाब रे आमे ताकू ये करथाउ तेणुकरी गाड़ीर भी जदि वास्तु नहीं कहवाटा भी ठीक हेबनी गाड़ीर मध्य भी तार कलर कॉम्बिनेशन इंटेरियर कलर कॉम्बिनेशन एवं नंबर ये बहुत महत्वपूर्ण रही थाए तापरे शयन कक्ष बा आपणकर जो ऑफिस कार्यालय हला तार वास्तु से मध्य भी बहुत मायने रखी थाए कोठी कौन रखिबे चेयर केंती रहइबो फेस केंती रहइबो बहुत भली बहुत जिनस मायने रखी थाए प्रत्येक जिनस को डेट ऑफ बर्थ को देखि करी एनालिसिस डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस कला परे हॉरोस्कोप एनालिसिस कला परे तापरे ये वास्तु को आमे फाइनलाइज करथाउ।